Good morning, Philippines! At man iti success story itangal daw. May panpanakal ti may isang anak alalaki manipod iti syudad ti Baguio kalpasan nga nagbaligi iti Ateneo Class of 2025 anang marka iti sabali manen a milestone iti panagdalyasat na iti panagiskwela. Nabigbig ti lalaki ani Robert Nelson Toby Leong agtawan ti 22 ken pagaayat nga awagan dagiti gagayem na kas Toby. Naggraduar ni Toby kas valedictorian iti Ateneo de Manila University Class of 2025. Maysa a Bachelor of Science in Applied Mathematics degree ken summa cum laude distinction. Kas nadakamat iti Ateneo de Manila, may sa kadagiti kang runan ken mabigbigbig nga Universidad iti Pilipinas ti milestone ti nang tanda iti saan nga malipatan a kanituna iti kolehiyo gaputa nariknana asigurado iti bagina kalpasan nga nakibalbalubal iti panagdudwa iti bagina iti adu atawan. Saanin abarukin ni Toby dagiti pamadayaw nga mauawat na numay papan iti academics gaputa iti tawon na asa nga 18 nakarami dayto iti pakasaritaan kas kaunaan a Pilipino ana panaganan kas overall best speaker iti World Schools Debate Championships iti taon 2021 a may konsidera wenno may bilang nga Olympics iti high school. Iti taon na 20 nagunod matlang ni Toby ti overall second best speaker title iti 2023 World Universities Debating Championships kaspasat ti Team Ateneo A anay sayangkat iti Madrid, Spain manipod December 27, 2022 agingga January 3, 2023. Malaksid aray to'y ket best wordsmith ni Toby kadwana ti Athenean ani David Africa ket nakaramid ti pakasiritaan kas kaunaan at champion iti Pilipinas ken Southeast Asia iti World Universities Debating Championship no sadino naabakda dagiti bunggoy manipod iti Harvard, Princeton, Stanford, National University of Singapore ken iti London School of Economics. Iti taon 2020 kas nadakamat iti Philippine Science High School System Cordillera ti debater ani Toby ket indoluan na ti bunggoy daytoy iti back-to-back championships iti Philippine Schools Debate Championships ti kadakalan ken katidugan a high school debate tournament anang marka iti kaunaan a pannangabakda iti ruwar ti Metro Manila. Iti agdama itultuloy ni Toby ti agad-adal ken nangala iti Masters in Econometrics and Mathematical Economics iti London School of Economics. Imbinglay na ati kang runana panggep na ket agsubli ken agserbi iti kapasidad na iti researchman ken iti public policy. Daytaman iti success story iti Good Morning Philippines to ipagahim yu Bombo Benjo Guzman. Kenda ito iti Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basa Radio Bombo!